आमर बांधनबाड़ी जो गर्जन आसी पूजाक से मैंने कहले आमको बांधनबाड़ी तो मंदिर नहीं आमको जगन्नाथ महाप्रभु दियो आम ये रथ करूँ बोली से कहले आम स्व इच्छा जेहेतु आमर किसी बांधनबाड़ी को धार रे आछंती महाप्रभु आधार किसी भिक्षा करी अंचल किसी भिक्षा आणुची आ भिक्षा रे तांको एबे चालू और उपरिष्ठ कर्मचारी को आम जनईछु कलेक्टर को ए विषय जन देछो किंतु से माने कहीं किसी शुणुना जेहेतु जगन्नाथ तांको भोट देवे नहीं आ कौन आमर निर्वाचित प्रतिनिधि को भोट देवे नहीं कि सरकार पाखे जैसे आज्ञा हुकुम कर से जगन्नाथ तांको मुंडिया मारे नहीं तेणुक से कहीं शुणे कथा तो आम गलापर भी से आम कथबार्ता किसी शुणुना गुहारी शुणुना सांतेलेन पानी गोटे गाँ थिला बुढ़ी अंचल में संपूर्ण भाव में बुड़ी जाइए लोके विस्थापित हो जाइए लोके तंकर पाउना भी पाई जाइए किसी द्वंद्व भी रही सर्भे को लेकिन टंका को लेकिन किंतु सबुठार विषय बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय है गाँव आराध्य देवता थे जगन्नाथ सी भी विस्थापित थे अन्य जगार प्रशासन अन्य गाँ मानक मंदिर भी तोड़ीदेला किंतु कौन है केजाणी सांतेलेन पाली बैरी है प्रशासन आज पर्यंत जगन्नाथ मंदिर हो पारि नहीं जहाँ फल पूजारी भी छाड़ी पलि गले आज जगन्नाथ जी पूजा करुले पूजारी भी सांगे ना से भी पेट फाटना जीवन बंचापी से अन्यत्र चलीगले तो जगन्नाथ आउर जी पूजारी से माने अलग अलग हो गले किंतु भगवान को करेंगे कौन ना भगवान को आउ जड़े भक्त घर को नहीं आसिले घर अगणारे देखु घर अगणारे छोटिया घरटे करके एबे भगवान को शरण देइछंती गोटे प्रकार जगन्नाथ ना विस्थापित होइकी गोटे छोटिया घरे आश्रय नहीं किंतु सबुठु विडंबना जे जगन्नाथ मंदिर तैयारी करिबा पई सांतेलेन पाली लोकन को टंका देइथिला प्रशासन किंतु परे टंका फेरस्त नहीं जाइछि देवोत्तर विभाग अधिक आलोचना करिबा किंतु प्रथमे गरुड़न को दर्शन करिकी देखंतु एइठी केडे सुंदर गरुड़ स्तंभटे तैयारी छंती भक्तर भगवान ना मंदिर नहला नहीं घर भितर भगवान को आश्रय देते भी पूरा सबू किछि नीति रीति पालन होउछि प्रथमे भेटी नवा सांतेलेन पालीर जे गौंतिया थिले ये थिले आज्ञा गौंतिया कारण गौंतिया जगन्नाथ मंत्री को जमी दियंती तेणु सी जानी जगन्नाथ केमती आराम रे पूजा पाउथिले भक्तों गुहारी शुणुले एवं जगन्नाथ अवस्था केमिति मंदिर में केमती चलतिला मंदिर रे भल पूजा चलीथिला हमर जेहेतु विस्थापित हला से पुजारी भी छाड़ी देला जमी केते थिला जमीन थिला 3-4 एकड़ थिला ना हां सब पैसा गाँ को दिया हिला और फिर देवोत्तर विभाग से माने पैसा फिर रिटर्न दियो बोली पैसा मागी नहीं गले जगन्नाथंकर एबे किछि नहीं आस्था नहीं आमर बांधनबाड़ी जो गर्जन आसी पूजाक से मैंने कहले आमको बांधनबाड़ी तो मंदिर नहीं आमको जगन्नाथ महाप्रभु दियो आम ये रथ करूँ बोली से कहले आम स्व इच्छा जेहेतु आमर किसी बांधनबाड़ी को धार रे आछंती महाप्रभु आधार रे आछंती भी किसी नहीं मंदिर भी नहीं कि नहीं बांधनबाड़ी मंदिर नहीं किंतु मते कहंतु गोटे जिंस आपन तो गाँर गौंतिया थिले आज्ञा एबे गाँर गौंतिया आपन केते एकड़ जमी थिला आज्ञा आमर 50 एकड़ जमी थिला एबे आमे सुरवासी हे गलु माने भूमिहीन एबे आपण भूमिहीन जगन्नाथ भी भूमिहीन दुहे भूमिहीन दर्शक बंधु ये होची विस्थापितर दुख खाली जे भक्त भूमिहीन होइछंती ताहा नुहे जगन्नाथ भी भूमिहीन होइछंती विस्थापित होइछंती सीधा सड़क महाप्रभु को दर्शन करबा एवं जी भी पूजा करुछंती नीति नीति करुछंती तांका सहित भी आलोचना करबा देखंतु प्रभु ददी बाबा कालिया शांते एटी पूजा पाउछंती किंतु गोटे घरे आश्रय नहीं विस्थापनर दुख भोगुंट सीधा सड़क आलोचना करवा जी महाप्रभु नीति नीतिकांति करुछंती नीति करुछंती तांको सहित अधिक आलोचना करवा सर नमस्कार आयुष्मान मंगल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आखिरी लुह आज्ञा कौन पे आज्ञा
ଜଗନ୍ନାଥ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ଭୂମି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଭୋଗ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାରୀ ବି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି କଲେନି ତେଣୁକରି ମୋ ଘରେ ମୋ ନିଜ ବାସଗୃହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଘରଟେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବିନା ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହିଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭରସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ରୀତିନୀତି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି ରୀତିନୀତି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଣୁଛି ଆଉ ଭିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଲୁଛି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ିଟା ଦେବୋତ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଇସା ବି ଦେବୋତ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଲ୍ଓ ସାହେବଙ୍କୁ ଆଉ ସିସି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଉପରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେନି ଆଉ କୌଣସି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେନି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ହୁକୁମ କରିବେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର କଥା ତ ଆମେ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛୁ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛୁ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ମୋ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜାରୀ କଲେ ସେ ତ ଦାବି କରିବେ ଜମି ବାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ବିସ୍ଥାପିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଗାଁ ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ତିଆରି ହେଇପାରି ନାହିଁ ସନ୍ତେଲେନପାଲିର ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂଜକ ଯେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହୁଏତ ଏ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାନ୍ତେଲେନପାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ OTV।